viewers, welcome to my channel again. चलंतु आज आरंभ करिबा आमे नवम श्रेणी जो साहित्य बही अछि हमर साहित्य सिंधु साहित्य धारा रो पद्म कविताटी मु लास्ट अपलोड करिथिली तार किछि पंक्ति जहार कवि होचंती मधुसूदन राव आरंभ करथिले आमे लास्ट वीडियो रे पढिथिले कि पियू की आनंदे पीयूष सरी से शुभ्र ज्योति धारा भकति करी आहाखि दिव्य श्री तहु तु लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। मधुसूदन राव आरंभ तो करथिले कवि जो लेखा आरंभ करथिले पद्मर सौंदर्यता को नहीं वर्णना करी किंतु जेतेबेले आमे आगकू पढ़ी आहुरी पढ़िबा सेतेबेले सौंदर्य सहित भक्तिर समन्वय मध्य आमे देखिबाकू पाइबा। तो एथिरे मानवर जीवन दर्शन मध्य पाइबा भक्त भगवान रो जो संपर्क अछि जो माने किछि निछक भल पाइबा भी मध्य देखिबाकू एथिरे पाए। आमे गोटे काव्यटे अछि जेमति कि केते दूरे चंद्र केते दूरे कुमुदिनी प्रेम अभेद तांकर से भली आमर सूर्य आउ कमलिनी बा सूर्य आउ पद्मकर संपर्क मध्य से भली सूर्य उदय हेले कमलिनी बा पद्म फुटी उठे पद्म फूल फुटी उठे एवं सूर्यंकर अस्त समय रे से पुणी झाउली जाए एवं निज पाखुड़ा गुड़िक मुजी दिए बा बंद करी दिए। से आमे एठे लिखिचंती कि कवि कि पियू की तू आनंद पीयूष सरी से शुभ्र ज्योति धारा भकति करी आहा कि दिव्य सरी तहु तू लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। उत्पल मध्य एठी पद्म को ही संबोधन करा जायछि। एठी लिखिचंती कि जेतेबेले सूर्यंकर तीक्ष्ण रश्मि तेज ज्योति धारा जे कोनोसी फूल उपरे पड़िले से केमती झाउली जाए किंतु पद्म आहुरी दाउ दाउ हेकी जळे आउ से शुभ्र ज्योति धारा को केमिति भाबरे पी जाए जेमिति कि निज हृदय रे से भरी दिए से ज्योति धारा को एवं पी जाए केमिति जेमिति कि अमृत पीला भलिया एवं सेटा से भक्तिर सहित पिए जेमिति कि भगवान जिते भी कठिन परिस्थिति आसु भक्त केबे भगवान रो सांग छाड़ी न थाए साथी छाड़ी न थाए से भली पद्म एवं सूर्यंकर संपर्क भक्त भगवान एवं प्रेम एवं प्रेमिकार संपर्क सहित तुलना करा जायछि। मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरई बास की मनोहर से मधुपाने मत्त मधुपदल से सौरभ पराणे केड़े शीतल। मकरंदे अमृत मकरंद बा मधु जो आमे पढ़ीचे ऑलरेडी जेतेबेले कहिछि नेक्टर जोटे कि फूल पुष्प मध्य थाए जो नेक्टर एवं ताहाकू समस्ते पी प्रजापति हो भ्रमर हो एमाने समस्ते पियंती से मकरंद भली जो अमृत सेटा ता हृदय से भरिकी रखिछि ता धरे जो बास्ना फुटुची से आहा कि मनोहर से बास्ना से मधुपान करी एवं से बास्ना को सुंघिकी मधुप दल माने निजर प्राण को शीतल भरी दियंती। श्वेत लोहित रंगा तो शुभ्रतनु बारे देखिले केबे न जीव मनु सर्वशोभारे तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल। मु बोधे आरथर वीडियो रे या को करिथिली बुझे देथिली। चलो नेक्स्ट होची स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस पुरीछि तो अंतर से तामरस। एठी मध्य तामरस होची मध्य पद्म को ही संबोधन करा जायछि। जेतेबेले मु कहिथिली जो कठिन शब्दर अर्थ गुड़िक सेतिरे थिला। स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस ये जो स्नेह करुणा भक्ति भली जो पवित्र रस रे तोर हृदय भरी रही तो अंतर भरी रही तोर मन भितर भरी रही हे रे पद्म नहिले काहू तोर दर्शन मने विमल प्रेम रस हुए मगन। जेमिति आमे गोटे
ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ସେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମନରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଯାଏ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଭଗବାନ କି ନିଜ ନିଜର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଆଉ ଭକ୍ତିର ରସ ରହିଥାଏ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କର ସେଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମରେ ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା, ଆକର୍ଷଣ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ମନରେ ବିମଳ ମାନେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ରସର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ବା ଦିଆ ନିଆ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ହୁଅନ୍ତା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠି ସେ ପଦ୍ମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ବା ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମଧୁମୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ପବିତ୍ର ସେ ହେଉଛି ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ସେଇ ସବୁ ହେଉଛି ତୋ ନାଁ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି ଏଇଟା ଏବଂ ବିଧାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ଏଠି ଯେଉଁ ପଦ୍ମଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଅଛି ସେଠି ସେ କବିତାଙ୍କର ମାନବ ପ୍ରେମ ବା ମାନବର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛି ତାହା ସହ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କର ମୁଖ ମାନେ କର ମାନେ ହାତ, ମୁଖ ମାନେ ମୁହଁ, ନୟନ ଆଖି ଏବଂ ପାଦକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ପଦ୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କି ପ୍ରଭୁର ଏଇସବୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେମିତି ମନ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ପଦ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର, ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। ଏଠାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର, କହନ୍ତି କି ଯେ ସତ୍ୟ ସେ ଶିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଂକେତ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର, ଯେମିତିକି କମଳ ନୟନ ବି କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁକୁ ବା ରାମକୁ କମଳ ନୟନ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଏସବୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପଦ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାର ବିଭୁ ପ୍ରେମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସେସବୁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟତର କରିଥାଏ। ନାମ ସଂକେତ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର, ତେଣୁ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର ବିଭୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। କର ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ପଦ୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିକରି ବା ପଦ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହିଲି କି ରାଜୀବ ଲୋଚନ, କମଳ ଲୋଚନ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରି ପଦାରବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ମର ଦର୍ଶନରେ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ
पवित्रतार अनुभव होइथाय बोली लिखिचंती। शोभार चलो ये जो पैराग्राफ आउरी केतटा स्टैंजा अच्छी मु नेक्स्ट पार्ट रे बुझे देबी, नेक्स्ट वीडियो रे बुझे देबी। इटा ऑलरेडी टाइम आउट हो गलानी, तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पंक्ति गुड़िक नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड।